Okay, master. Ha, master. Siguraduhin mo. Sige. No, sumambit. Close attempt. Layo yan, master, ha? Oh. Huli ba? Tumalbog? Sayang. Sa ating two live viewers, good morning guys. Huli yun. Huli yun. Ha? Natalbog. Tumatalbog? Sayang. Dinig mo? Oo, tinik na eh. Yun, huli. Wala na, master. Wala naman yan. Hinihila. Eh, pud na kasi, master. Hasahin mo. Sayang yun. Sayang. Yun, huli. Huli. Huli, master. Huli. Kakasila yung araw, master. Nakasilaw na. Oh, headshot talaga, master. Kasi pag hindi mo dyan, hindi ka makakawin. Headshot? Grabe. Pagkatawan Hello, idol ng Carqueban Moratalia. Shoutout sa idol. Grabe, headshot talaga, idol. may kasamang dahon na. May dahon na. May pansahog na tayo. Kasahog na mga mas. Ayan, oh. Grabe na, idol. Loris Ryan Santiago Baranda. Thank you, guys. Yun, oh. Marami na yun, master. Ulysses Villa. Good morning, idol. Thank you. Hey. Ha. Thank you, guys. Sa ating 24 live viewers, good morning mga idol. Maraming salamat po. Talagang master ng ating kaibigan. Kabila, master. Dami sa baba, oh. Oo. Yan, oh, malalaki. Kita dito, lalapad, oh. Hindi makita? Wala, kita ka na dyan. Takbuhan na yan. Sige, try mo. Master,
Master. Ayun. Sa ating 25 live viewers, good morning guys. Takbuhan talaga mga yan. Konting tsagaan mga idol. Pag naghahunting ng pang-ulam. Sinagaan ko. Hindi na nakakauli. No? Wala. Ba talagang takbo ng bala ko? May iwas na. Ako eh. Oo. Ayun sa ating 41 live viewers. Good morning guys. Thank you po. Goods. Cool. Thank you guys. Ah? Meron? Wala naman. Ano na talaga, bron. Puro na yan master eh. Gitna eh. Tumatalbog na lang. Tumatalbog eh. Tumatalbog na lang. Yan, huli na. Yun, sinabit. Huli. Yan. Huli. Yung mga tamang size. So yan oh, good size ang master. Galing ah. Yung mga tamang size. So yan, magandang size talaga master. Ang sarap. No? Good size ang master. Isa pa. O, ano pa isa? Gusto nyo? Hello Mami Jo, Ninggoyorgor, Sierdan, master, kain tayo. Ha. Sige Mami Jo. Gutom na kayo mga idol. Ito pa lang yung ulam natin mamaya mga idol. Oh. Yan oh. Idol CJ, hili ka na. Hindi na kami galit sa'yo. Balik ka na dito. Tagal eh. Tagal mo daw, Idol CJ, ano? Mag-isinagin na naman tayo, Idol. Dan Shear, ha. Maraming salamat, Idol CJ.
Layo yan idol ah. Malayo yan ah. Yun master oh. Mga yan oh. Ayun. Oh, ang dami yung lalaki oh. Karpa yan. Maagos kasi. Layo yan ah. Yun. Ay, masarap. Ayun. Pumunta pa dun sa... Umikot-ikot. Ayos na. Mamalik. Ha, mamaya pa ako. Sige idol. Huli master? Huli. Pakalaki to. Grabe naman niya master. Good size. Good size. Balik natin. Umaharang eh. Yun. Huli yun. Talbog ba? Kailangan talaga bago. Bagong bala na. Tulis eh. Oo. Kita mo na eh. Dinig mo talbog na eh. Isa na lang natin yung huli. Ay, uwi naman. Uy, grabe naman talaga oh. Wala na. Huli ba? Gusto mo ba na? Yun.